ইন্টেলিজেন্স কখনো ভাষার বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজি ও হিন্দির পর এবার বাংলা স্টাডি মেটেরিয়াল চালু করলো আকাশ ইনস্টিটিউট। সফলতার 35তম বর্ষে বাংলায় পড়ার সুযোগ আনলো এই ইনস্টিটিউট। সর্বভারতীয় মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দেশের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান আকাশ অন্যতম। 35তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের নিট ইউজি পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা মাধ্যমে স্টাডি মেটেরিয়াল প্রকাশ করে দেশব্যাপী অনন্য নজির স্থাপন করলো এই ইনস্টিটিউট। আজ আকাশের দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে আয়োজিত লঞ্চ ইভেন্টে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য সিনিয়র সদস্যরা বাংলা সংস্করণের স্টাডি মেটেরিয়াল উন্মোচন করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল একাডেমিক ডিরেক্টর নিট ডিভিশন নবীন কার্কি, সহদেব আনসারি, ডক্টর এ কে সিনহা, অজয় শর্মা, সিদ্ধার্থ সিংহ, প্রশান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা। $35 years celebrating is a very good thing। आप देखिए पिछले 3.5 दशक से 3.5 डेकेड से जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस तरह से एग्जामिनेशन की नीड है, उसको फुलफिल करते हुए हम देखिए 35 साल पुराने हो गए और क्वालिटी बिल्कुल वही बरकरार है, बल्कि और बेहतर है और साल दर साल हम बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस। देखिए आकाश इंस्टीट्यूट, जो आपने सही क्वेश्चन पूछा कि इतने साल में कई सारे इंस्टीट्यूट आए गए, तो हमारा या हमारे डीएनए में एक चीज है कि हम इवॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल पुराने पद्धति को लेके ही नहीं बैठते। जैसे जैसे सिचुएशन का डिमांड होता है, जिस तरह से पैटर्न चेंज होता है, हम तुरंत उसी टाइम चेंज होते हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, जो अडॉप्ट करना जानता है वही सरवाइव करता है। तो इसको हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। मन लगा के पढ़िए। आपकी जो पढ़ाई है, आपके जो रिजल्ट है, इसको ऊपर करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पढ़ाई और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, अगले को ही करना होता है। मेरे बदले में तुम एक्सरसाइज करो करके हम ठेके में नहीं दे सकते, तो पढ़ाई भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे सकते। तो आप अपना दम लगाइए, हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और एक मिलके क्या मेन टॉपिक है। बड़ी खुशी की बात है कि वी वुड लाइक टू शेयर टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने बंगाली एज फर्स्ट लैंग्वेज के मीडियम के थ्रू क्लास 11-12 के पढ़ाई कर चुके या कर रहे हैं, उनके लिए वी वुड लाइक टू से कि आकाश के जितने भी क्वालिटी कंटेंट और मटेरियल अब तक इंग्लिश, हिंदी में मिल रहा था, अब उसको हमने बंगाली मीडियम में भी प्रोवाइड किया है। सो विद दिस मूव वी आर प्रिटी कॉन्फिडेंट। जो स्टूडेंट जिन्होंने बंगाली मीडियम में पढ़ाई की है, अब उन्हें भी आकाश क्वालिटी का टेस्ट लेने का एक बहुत बढ़िया अवसर और मौका मिलेगा, and they are certainly going to secure their seats in best medical colleges of India. অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন থেকেই আমরা এটার জন্য চেষ্টা করছিলাম। যেরকম ভাবে একটা ন্যাশনাল লেভেলে আমরা ইংলিশ মিডিয়াম দিয়েও পড়াচ্ছিলাম। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে সমস্ত সাব রুরাল প্লেসেস গুলো আছে, যেখানে শুধুমাত্র মিডিয়ার জন্য, শুধুমাত্র মাধ্যমের জন্য বাচ্চারা একদম নিট লেভেলে কম্পিট করতে পারছে না, তাদের জন্য আমরা এই নতুন উদ্যোগটা নিয়েছি, যাতে কি তারাও যে কোনো কর্নার থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো রুরাল প্লেসেস থেকে তারা আসে, তাদের কাছে যেন ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা ব্যারিয়ার না হয়ে যায়। ঠিক আছে, আমরা এটা জানি যে ইন্টেলিজেন্সকে কখনো ভাষা দিয়ে বাঁধা যায় না। তো তাদের মধ্যে ডেফিনেটলি একটা তো ইন্টেলিজেন্স আছে। তো যারা যারা একদম যোগ্য প্রতিযোগী আছে, তারা যাতে সব রকম ভাবে নিটে পৌঁছে যেতে পারে, তার জন্যই আমরা আকাশের তরফ থেকে এই উদ্যোগটা নিয়েছি। আর দেখা গেছে 2018 থেকে এই যে বাংলা মিডিয়াম মোটামুটি প্রায় আমরা 1 লাখের মতো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পাই স্টুডেন্ট যারা এনলিস্টেড করে, আর 45 থেকে প্রায় 50,000 বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্ট যারা তারা নিচে রেজিস্টার করে। তো তাদের কাছে যাতে আমরা পৌঁছতে পারি খুব সহজভাবে, যাতে কি ভাষাটা তাদের কাছে একদমই ব্যারিয়ার না হয়ে যায়।